আমি এখন এক নাম্বার গানে নাচটা শেখাবো, ঠিক আছে? एक नंबर। হ্যাঁ, ঠিক আছে। ओके ओके। एक नंबर गाता तुम बल एक नंबर एक नंबर। साथ साथ करो एक एक नंबर। नंबर मुझे कंबर मुझे कंबर। एक ताल एक ताल। शिकी शिकी एक रंग। शिकी शिकी। এখানে হাত ओ শিকি शिकी। প্লে, ग्रे। ঠিক আছে? हाँ এটাকে একটু তাড়াতাড়ি করতে হবে, স্লোতে করলে হবে। ये तो एक बार देखी तब हम करोगे एक बार देखी तब बोल। एक नंबर मुझे कंबर एक ताल शिकी शिकी रे, ঠিক আছে? ओके ओके শুরু করো, তারপরে আমি আবার Clear, clear. ওকে, একটু তাড়াতাড়ি করবে। Okay. एक नंबर मुझे कंबर एक ताल শিকি सॉरी सॉरी। এই দেখো কোমরে দিকে হাত দিচ্ছ, এই পেটের এখানটা হাত এরকম সোজা ओ ओ सॉरी। স্ট্রেট, सेट। ঠিক আছে? हम्म আবার প্রথম দিকে করো कौन दे? এক নাম্বার নাম্বার। আরে তুমি তুমি ঠিক এরকম করছো না, তুমি বুঝতে পারছো না, আমার নাচটা দেখে নাও। ओके ओके। एक नंबर मुझे कंबर एक ताल शिकी शिकी रे एक सुंदर मुझे डिंपल जीती जीती पिंकी पिंकी, अच्छा? डिंपल। एक नंबर मुझे कंबर एक ताल शिकी शिकी। शिकी